إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلموا عباد الله أن الله يستجيب الدعاء في كل وقت وحين أيها المسلمون بذي خطبة سل دعاء تملكتنا الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب عند نجر سيتنا وجد دعاء من متغات يلبن وجد دعاء مشش يلبن دعاء ሲደረግ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሰማል መልስ ይሰጣል አላህ ትንሽ ነገር አይጠየቅም ከፍ ያለ ነገር ወልዩዓዚም አሐዱኩም الرغبة ብለዋል ደግሞ ዱዓ ስታረጉ ቁርጥ አድርጉ ከፈለገ ይስጠኝ ይባላል ወዴት ይኬዳል አማራጭ ሲኖር ነው ከፈለገ ይስጠኝ የሚባል የበድር ቀን ያ ሁላ ሙሽሪክ ተሰብስቦ ሲመጣ እጃቸውን ወደ አላህ ዘረጉ ዛሬ እነዚህን ገላገለኛ አላህ ገላገላቸው አላህ ለእንስሳቶች እንኳን መልስ የሚሰጥ ጌታ ነው የፈጠረውን የሚረሳ ጌታ አይደለም ከኛ የሚጠበቀው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala መለመን ነው ለስልምናችንም ዱዓ ያስፈልገዋል ለኢማናችን ዱዓ ያስፈልገዋል ያለንበት ሁኔታ አላህ በሚወደው ላይ ነው ያለነው አሁንኛ ነብዩላህ ኢብራሂም እንኳን እኔም ልጆቼም ሶላት እንድንሰግድ ከሽርክ እንድንጠበቅ ብለው ለምነው የለም እንኳን ለኛ ላለፉት ሰዎች ዱዓ ማድረግ እኮ ግዴታ አለብን ላለፉት ለሞቱት ዱዓ ማድረግ አለብን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለ ደጋጎቹ ሲናገር ወለዲነ ጃኡና እነዛ ከኋላ የመጡ ለወንድሞቻቸው ዱዓ ያደርጋሉ አላህ ይማራቸው ከኛ ፊት የነበሩትን አላህ ይማራቸው በልባችን ውስጥ ጥላቻ ቂም አታርግብን አንተ መሐሪ አዛይነ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله فاتقوا الله عباد الله وتقربوا إليه بما يرضاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها المسلمون إذا اشتد البلاء فافزعوا إلى الدعاء ففي الدعاء فرج قريب وتقرب إلى الله الودود فالله تبارك وتعالى يحب أن يسأل بل يغضب إذا ترك الدعاء الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالدعاء ألم يقل ليسأل أحدكم ربه حتى شسع نعله وحتى الملح فهذه الأمة وقعت في بلاء أشد من ذلك وهذه الأمة بحاجة إلى الدعاء ليجمع الله هذه الأمة على صف واحد ولتكون كما كان السابقون الأولون ولا يوجد ذلك إلا بالدعاء فلأجل هذا افزعوا إلى الدعاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الكسوف فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا فما وقعنا فيه فوق كسوف الشمس ولا يستغني الخلق عن مسألة الله الملائكة المقربون والأنبياء والمرسلون كل يتضرعون إلى الله فأظهروا فقركم وأروا الله تضرعكم وارفعوا أيديكم إلى ربكم
وقولوا يا رب يا رب يا رب، ليرفع ما حل بكم. الذين يحملون العرش يسبحون بحمده ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فإذا كان حملة العرش يسألون الله، فما بال هؤلاء الذين في البلاء لا يتضرعون إلى الله؟ والعجب عباد الله أن المشركين قديما كانوا يسألون الله إذا ركبوا في البحر، يسألون الله النجاة، فإذا نجاهم يشركون. وحتى البهائم يدعون الله. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. فإذا كانت البهائم تتضرع إلى الله، فما بالنا لا نتضرع إليه؟ وما بالنا لا نرفع أيدينا إليه؟ خرج نبي من الأنبياء يستسقي، فإذا هي رافعة بعض قوائمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. أيها المسلمون، انظروا إلى أحوالكم. هل حالنا فيما يرضى الله؟ فإذا لم يكن في ذلك، فلماذا لا نسأل الله أن يصلح حالنا ومآلنا؟ فالأمر كله بيد الله، فالدعاء سنة عباد الله الصالحين والملائكة المقربين. والله تبارك وتعالى دعانا وأمرنا لندعو، وما دعانا إلا ليستجيب لنا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أتريدون أن تكونوا أكرم عند الله؟ فادعوا الله. ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، رواه الترمذي. ثم أيقنوا بأن الله يستجيب لكم وأحسنوا ظنكم. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له، رواه الترمذي. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المرتضى. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى بأثره وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، وتمسكوا بالدعاء، وتمسكوا بدين الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا عباد الله أن الله يستجيب الدعاء في كل وقت وحين، ولكن للدعاء أوقات يستجاب فيها، ومنها ما بين الأذان والإقامة. وفي يوم الجمعة
إذا جلس الإمام على المنبر أو بعد صلاة العصر وبعد الصلوات المكتوبات وفي جوف الليل وعند الكعبة وعند الملتزم. على كل حال إلزموا الدعاء وعلموا صبيانكم الدعاء كما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. أيها المسلمون በዚህ ኹጥባ ስለ ዱዓ በተመለከተ ነው። አንድ ነገር ሲጠና ወደ ዱዓ ነው መጠጋት ያለብን፣ ወደ ዱዓ ነው መሸሽ ያለብን። ዱዓ ሲደረግ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይሰማል፣ መልስ ይሰጣል። ችግሮች የሚፈቱት በዱዓ ነው። ያለፉትም ሰሐቦችም ነቢያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲቸግራቸው እጃቸውን ወደ አላህ ዘረጉ፣ አላህ መልስ ሰጣቸው። ለምሳሌ የበድር ቀን ያ ሁላ ሙሽሪክ ተሰብስቦ ሲመጣ እጃቸውን ወደ አላህ ዘረጉ። ዛሬ እነዚህን ገላገለኛ አላህ ገላገላቸው፣ ፈረጃቸው ማለት ነው። እና አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሲለመን ይወዳል። ነቢዮችም የተላኩት እኮ ህዝባቸውን ዱዓ እንዲያስተምሩ ነው። ዱዓ ብሎ ማለት ዒባዳ ነው፣ አምልኮት ነው፣ አላህን መገዛት ነው። አላህ የሚለምነውን ይወዳል። እንደውም ዱዓ ሲቀር አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይቆጣል። የሰው ልጅ ግን ሲጠየቅ አይወድም፣ ከበዛበት ደም ይቆጣል። አላህ ግን ደጋግመን ብንጠይቀው ደስ ነው የሚለው፣ ደጋግመን ብንጠይቀው መልስ ነው የሚሰጠው። ችግራችንን ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንንገረው። ሁሉም ወደ አላህ ከጃይ ነው። በሰማይ ያለውም በመሬት ያለውም ከአላህ ይፈልጋል። ያ አዩሃ ናሱ አንቱሙል ፉቀራኡ ኢለላህ፣ እናንተ ሰዎች ሆይ ሁላችሁም ወደ አላህ ከጃይ ናችሁ። ነገር ግን ችግር ላይ ሆነን ደግሞ ዝም ማለታችን አደጋ። ይሄ ኡመት በጣም ዱዓ ያስፈልገዋል። ለትናንሽ ነገር ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ አድርጉ ብለው። ምሳሌ ጫማ እንኳን ቢቸግራችሁ ማንን ነው የምትጠይቁት? አላህን ነው። ጨው እንኳን ወጥ ላይ ምግብ ላይ የሚገባው ቢጠፋ አላህ ይጠየቃል። እችን ትንሽ ነገር አልጠይቅም አይባል። ትንሿንም ትልቋንም አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ መጠየቅ አለብን። ነገር ግን ሲጠየቅ አላህ ትንሽ ነገር አይጠየቅም፣ ከፍ ያለ ነገር ነው። ወሊዩዐዚም አሐዱኩም ረግባ ብለዋል። ከጃሎች የምከጅሉትን ነገር የምፈልጉትን ነገር ትልቅ አድርጉት፣ አግዝፉት። ትንሽ ነገር ይዛችሁ አላህ ጋር ትቅረቡ። ለአላህ የሚከብደው ነገር የለም። ደግሞ ዱዓ ስታረጉ ቁርጥ አድርጉ። ከፈለገ ይስጠኝ አይባልም። ወዴት ይኬዳል? አማራጭ ሲኖር ነው ከፈለገ ይስጠኝ የሚባል። ቁርጥ አድርገን አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ያ ረብ ስጠኝ ማለት አለብን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሚለምነውን ይወዳል። ዱዓን መርሳት የለብንም። አሁን እኛ ተበታትነን ያለ ነው፣ ተለያይተን ያለ ነው። በጣም አንድ እንዲያደርገን አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ይሄ ኡማ የተሰባሰበ ምስራቅ ያለው ምዕራብ ያለው አንድ እንዲሆን እንደ ድሮዎቹ በአንድ እንዲተነፍስ ዱዓ ያስፈልገዋል። ዱዓ ካደረግን ደግሞ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይታረቀናል። አላህን መለመን አለብን። እንስሳቶቹ ሳይቀሩ አላህን ይለምናሉ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አሉ፣ በሰማይ ላይ መላእክቶችም መሬት ላይ ያሉትም ጉንዳን ጩጫን እንኳን ሳትቀራሉ በባህር ላይ ያለው አሳ ሳይቀር ምን ያደርጋል? ዱዓ ያደርጋሉ። ለሰው ኸይር የሚያስተምሩ መልካም የሚያስተምሩትን አላህ ይዘንላቸው ብለው ይላሉ። ዝናብ ሲጠፋ አላህ ይጠየቅ የለም? ሙስሊም ሲበታተንም እንደዚሁ አላህን ኧረ እንዳርገን ያ አላህ፣ ኧረ አዋደን ያ አላህ ብለን አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ መጠየቅ አለብን። አንድ ነቢይ ዝናብ ጠፍቶ ዱዓ ለማድረግ ሲወጡ ይሁን ጉንዳን አዩ፣ ወይም ጩጫን ማለት ነው። እግሯን ወደ ሰማይ ዘርግታ ዱዓ ስታረግ እኛ ያንተ ፍጥረታት ነን፣ በበኒ አደም ወንጀል አትቅጣን፣ ዝናብ እንፈልጋለን ብለው ሲሉ አላህ ዝናቡን አፈሰሰው።
ያ ነቢይ ተመለሱ፣ ሌላ ሰው ዱዓ አድርጓል፣ ሌላ ፍጥረታት ዱዓ አድርጓል፣ በቃ ዝናቡ ይወርዳል፣ ተመለሱ፣ ችግር የለውም፣ አላህ የሁሉንም ይሰማል። አንድ ታሪክ አለ። አንድ ግመል ውሃ ለመጠጣት መጥታ እከክ ይዟን ነበር፣ ታማ ነበር። አረቦች ደግሞ እንዳይጋባ ብለው አባረሯት፣ እንግዳ ስለነበረች ማለት ነው። ግመሎቻችን ይታመሙብናልና እዚህ ገንዳው ላይ መጠጣት የለባትም። አንደኛው ለመነ፣ ኧረ እኔ እንደው ቀድቼም ቢሆን ላጠጣት፣ አይቻልም፣ ደግማ ትመጣለች፣ ግመሎቼ ይታመሙብኛል። አባረሯት። እሷ ቆስላለች፣ ቁጭ ብላ አለቀሰች። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዝናብ አዘነበላት፣ እዛው እያዩ ማለት ነው ሰዎቹ። ጠጣች። ወደ ኋላ ዞራ ወደ እነሱ ወደ ሰማይ አንጋጣ ማለት ነው። አላህ ልክ እንደዚህ ያለች ይመስላል። አግናኒ አላሁ አንኩም፣ አላህ በቃኝ፣ እናንተ ስትከለክሉኝ አላህ አጠጣኝ። አላህ ያው ለእንስሳቶች እንኳን መልስ የሚሰጥ ጌታ ነው። የፈጠረውን የሚረሳ ጌታ አይደለም። ከኛ የሚጠበቀው አላህን ስብሓነሁ ወተዓላ መለመን ነው። ነቢዩላህ ኢብራሂም እንኳን እኔም ልጆቼም ሰላት እንድንሰግድ ከሽርክ እንድንጠበቅ ብለው ለምነው የለም። ለእስልምናችንም ዱዓ ያስፈልገዋል፣ ለኢማናችን ዱዓ ያስፈልገዋል። ያለንበት ሁኔታ አላህ በሚወደው ላይ ነው ያለነው። አሁን ያለንበት ጥሩ ኢማን ላይ ነው ያለነው ካለን እሰየው። ግን ጭማሪ እንፈልጋለን። አላህ ኢማናችንን እንዲጨምርልን፣ ዝርዮቻችንን ሳሊህ እንዲያደርግልን አላህን መለመን አለብን። እንኳን ለኛ ላለፉት ሰዎች ዱዓ ማድረግ እኮ ግዴታ አለብን። ላለፉት ለሞቱት ዱዓ ማድረግ አለብን። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ስለ ደጋጎቹ ሲናገር ወለዚነ ጃኡና፣ እነዛ ከኋላ የመጡ ለወንድሞቻቸው ዱዓ ያደርጋሉ፣ አላህ ይማራቸው፣ ከኛ ፊት የነበሩትን አላህ ይማራቸው፣ በልባችን ውስጥ ጥላቻ ቂም አታርግብን፣ አንተ መሃሪ አዛኝ ነህ። እንኳን ለራሳቸው ለሌላ ዱዓ ያደርጋሉ። እኛም ደግሞ ማለት ነው ዱዓ ማድረግ አለብን። አላህ ደጅ መጥናት አለብን። አላህ ጋር የቆመ ሰው አይመለስም። እርግጠኛ ሆኖ ማለት ነው አላህ ጋር የቆመ ሰው አይመለስም። አላህ ይሰጠኛል፣ አላህ ያደርግልኛል፣ አላህ ያዝንልኛል ብለን እስኪ ዱዓ እናደርግ። እንዳልነው ነው የሚሆነው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እስቲ ገምቱ እኮ እያለን ነው። እስቲ ምንም እሰጣችሁ ይመስላችኋል? ምንም አደርግላችሁ ይመስላችኋል? በዛው በገመታችሁት እሰጣችኋለሁ እያለ ከኛ የሚጠበቀው ምንድነው? ጥሩ ግምት፣ ሱእ አዘን መንጣት የለበትም። ለአላህ ምን የሚሳነው ነገር አለ? ሁሉ በእጁ ነው። እሱ ያለው ነው የሚሆነው፣ እሱ የፈቀደው ነው የሚሆነው። የበላ ጥላት ዱዓ ነው። ቀደርና አላህ የጻፈውን እንኳን የሚመልሰው እኮ ዱዓ ነው። ላ የሩዱ ልቀዳአ ኢለ ዱዓ ብለዋል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይታገላሉ፣ ዱዓ ይጥላል፣ ዱዓ ያሸንፋል አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህ ይቀይረዋል። አላህ ያለውን እኛ መቀየር አንችልም፣ እሱ ግን ያለውን መቀየር ይችላል። የሚከለክለው የለም። ስለዚህ ምናልባት መጥፎ ተጽፎብን እንኳን ቢሆን አላህን ቀይርልን፣ መጨረሻችንን አሳምርልን ብለን አላህን መለመን አለብን። ዱዓ መዘናጋት የለብንም። ሐታ ለልጆቻችን እንኳን ዱዓ እናስተምራቸው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለኢብኑ አባስ እኮ ኢዛ ሰአልተ ፈስአልላህ፣ ስጠይቅ አላህን ጠይቅ፣ እገዛ ስፈልግ አላህን አግዘኝ፣ ያ ረብ እርዳኝ በል። ሙሽሪኮች ዱዓ እያደረጉ ጭንቅ ላይ ሲሆኑ፣ በባህር ሲሆኑ ያ ረቢ አድነኝ እያሉ፣ እኛ ደግሞ ሙስሊም ሆነን እንደዚህ ችግር ላይ ሆነን ዝም ማለት እኮ የለብንም። ዱዓ ሙስተጃብ የሚሆኑባቸው ቦታዎች አሉ። በአዛንና በኢቃማ ከሰላት በኋላ ዱዓ ማድረግ፣ ሌሊት ተነስቶ ዱዓ ማድረግ፣ ከዕባ ጋር ዱዓ ማድረግ፣ በሰላት ውስጥም ዱዓ ማድረግ፣ ስጁድ ላይ ዱዓ ማድረግ፣ እነዚህ በጣም
አስከጃይ ናቸው፣ የማይመለሱ ዱዓዎች ናቸው ብለው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አውስተዋል። ثم صلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية صاحب الحوض والشفاعة، وقد أمركم ربكم جل في علاه فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر جيوش الموحدين في برك وبحرك أجمعين. اللهم انصر من نصر الدين وأهلك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود المعتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ولا تدع اللهم لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فريته، ولا دينا إلا قضيته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا العدو ولا الحاسدين. اللهم أحسن ختامنا، اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح شبابنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وسع مسجدنا، اللهم ارزق للرحماء أوقافا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.